अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक दिल को छू जाने वाले मौजू पर बात करेंगे। आपकी मोहब्बत लौट कर वापस आएगी। वीडियो के आगाज़ में मेरी तमाम व्यूवर्स के लिए दिल से दुआ है और ख़ुसूसन उनके लिए जो कमेंट्स में दुआ के लिए बोलते हैं। अल्लाह हम सब की दुआओं को आपके हक़ में कबूल फरमाए। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात और परेशानियां हैं, अल्लाह उन सब को आपकी ज़िंदगी से दूर फरमाए और आपके लिए आसानियां और बेहतरीन असबाब पैदा फरमाए। है अल्लाह, जो कोई भी किसी से सच्ची मोहब्बत करता है, उनकी इस पाकीज़ा मोहब्बत को निकाह के रिश्ते में बदल दे। है अल्लाह, उनकी मोहब्बत को उनके हक़ में बेहतर फरमा कर उनके नसीब में लिख दे। है अल्लाह, तमाम बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। आमीन सुम आमीन। आप सब से भी गुजारिश है कि कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। आपका प्यार वापस लौट कर आएगा, क्योंकि सच्चा प्यार कभी मिटता नहीं है, वो सिर्फ वक्त की आग में जलता है। आपका रब जानता है कि आप किन रातों में किसी के लिए रोए हो। आपने किसी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आपकी रूह ने हर बार तड़प कर उस रब को पुकारा है। आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन जब आप टूट गए थे, उस लम्हे भी आपका रब आपके साथ था। आपने पूरे दिल से, बिना किसी शर्त के, बगैर हिसाब के प्यार किया था। और जब वही प्यार दूर चला गया, तो आपके अंदर खालीपन नहीं आया, बल्कि आपने खुद को तोड़ दिया। आप बार बार खुद से सवाल करते हैं, क्या गलती हो गई? क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी थी? क्या मैं इस काबिल नहीं था? सुनो, कमी आपकी मोहब्बत में नहीं थी, कमी वक्त की समझ की थी। हर रिश्ता फौरन फल नहीं देता। कुछ रिश्तों में सब्र की ज़रूरत होती है। जिस प्यार को आपने खोना समझा, वो हकीकत में खोया नहीं, वो सफ़र में है। अब दोनों के बीच जो दूरी बनी, वो सज़ा नहीं बल्कि तैयारी है, ताकि जब वो वापस आए तो वो पहले से ज़्यादा समझदार हो। आप हर रोज़ रब की बारगाह में अपने हाथ उठाते हैं, लेकिन आप ज़ुबान से कुछ कह नहीं पाते। फिर भी आपकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। आपका रब आपकी खामोशी को भी सुनता है और आपके दिल की हर तह को भी पढ़ता है। आपने किसी को ज़बरदस्ती नहीं रोका, और यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है। जो मोहब्बत रोकी जाए, वो कैद बन जाती है, और जिसे छोड़ दिया जाए, वो वापस लौट कर आता है। आपने बिल्कुल ठीक किया कि उसे जाने दिया। आपको लगता है कि वो बदल गया है, आपको भूल गया है, लेकिन सुनो, जिसने सच्चा प्यार एक बार पाया हो, रूह उसे कभी भूल नहीं सकती। वक्त उसे गुमराह कर सकता है, अना उसे ढांप सकती है, दुनिया उसे वहम दे सकती है, लेकिन मोहब्बत की जड़ रूह में होती है, और रूह झूठ को नहीं जानती। आज आप जो इंतज़ार कर रहे हैं, वो बेकार नहीं है। आपके सब्र की हर सांस गिनी जा रही है। आप टूट कर भी किसी को बदनाम नहीं करते, और ये मोहब्बत की सबसे खूबसूरत शक्ल है। जब आप रब को पुकारते हो और हर बार आपकी आवाज़ कांपती है, क्योंकि आप डरते हैं। सुनो, प्यार की वापसी कोई मतालबा नहीं बल्कि दुआ है, क्योंकि खालिस मोहब्बत दुआ बन जाती है। यकीन रखें, आपका प्यार वापस लौटेगा, उस शक्ल में नहीं जिस तरह वो चला गया था, बल्कि और समझदार होकर। तब आप समझेंगे कि देरी ने आपको मजबूत किया और उसे अक्लमंद बनाया। जो दर्द आज आप बर्दाश्त कर रहे हैं, ये कल आपके मिलन की बुनियाद बनेगा। इसलिए खुद को इल्ज़ाम मत दें, आप में कोई कमी नहीं थी, बस वक्त सही नहीं था। सुनो, अब आपका सब्र आजमाइश नहीं, नेमत बन जाएगा। जब कोई रूह दूसरी रूह से सच्चा जुड़ाव बना लेती है, तो फासला भी उसे मिटा नहीं सकता। आपको लगता है वो आगे बढ़ गया है, हंस रहा है, जिंदगी जी रहा है, लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे एक खला है, जिसे सिर्फ आप ही भर सकते हैं। क्योंकि मोहब्बत सिर्फ सोबत नहीं, ये याद भी होती है, और याद पीछा नहीं छोड़ती। रात को जब वो अकेला होता है, उसकी सांसों में आपका नाम बोले बगैर उतरता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि ये बेचैनी क्यों है। वो बेचैनी इसलिए है क्योंकि आप वहाँ हैं। आप उसकी आदत नहीं थे,
آپ اس کے شعور کا حصہ تھے، اور شعور بدلا نہیں جاتا۔ جس دن آپ اپنا خیال رکھیں گے، سگنلز اسی دن آنا شروع ہو جائیں گے۔ اچانک آمنا سامنا، اچانک یادیں، اچانک ملاقاتیں، اور یہ سب اتفاق نہیں ہے بلکہ خدائی منصوبہ ہوگا۔ لیکن یہ تبھی ہوگا جب آپ خود کو کھونا چھوڑ دیں گے۔ پیار پانے کے لیے خود کو مٹانا کوئی اصول نہیں ہے، بلکہ خود کو تھامنا پہلی ترجیح ہے۔ آپ روزانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ بس ایک موقع مجھے اور دے دے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ موقع اسے ملتا ہے جو خود کو تیار کرتا ہے، اور آپ اب بھی اسی پرانے درد میں جی رہے ہیں۔ وہی سوال، وہی خوف، وہی خدشہ۔ اس سب سے باہر نکلیں، کیونکہ جب آپ اپنے اندر مضبوط ہوں گے تبھی دوسرا واپس لوٹ سکے گا۔ اور پیار زبردستی نہیں، یہ عزت اور احترام کے ساتھ لوٹتا ہے، اور عزت و احترام وہی آتا ہے جہاں خود کی قدر بیدار ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انتظار کرنا چھوڑ دیں، بلکہ انتظار کو عبادت بنا لیں، بغیر سوال کیے، شکایت کے۔ جب آپ آگے بڑھیں گے بنا اسے بھولنے کی کوشش کیے، تب آپ جان لیں گے کہ آپ محبت کے لائق اور مستحق ہیں، اور روحوں کے ملاپ کو روکا نہیں جا سکتا۔ آپ یہ مت سوچیں کہ وہ آپ سے دور جا کر غلط ہو گیا۔ ہر کوئی اپنے اپنے سفر سے گزرتا ہے۔ کچھ روحیں سیکھ کر لوٹتی ہیں، کچھ کھو کر سمجھتی ہیں۔ وہ بھی سیکھ رہا ہے اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں۔ دونوں کے راستے الگ تھے، لیکن ہدف ایک تھے، اور اگر مقصد ایک ہو تو راستے پھر مل جاتے ہیں۔ آپ کے آنسو ضائع نہیں گئے، ہر ایک نے آپ کی محبت کو چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ مانگ نہیں رہے بلکہ تیار ہو رہے ہیں۔ یہی فرق ہے، اور یہی فرق اتحاد لاتا ہے۔ جس دن آپ اندر سے پرسکون ہو جائیں گے، اسی دن واپسی ہوگی۔ یہ واپسی ڈرامائی نہیں ہوگی، شور کے ساتھ نہیں بلکہ آہستہ آہستہ، جیسے کوئی پرانا گانا اچانک دل میں اتر جاتا ہے۔ اور اب آخری سچ سن لیں، کیونکہ یہ آپ کو مستحکم کرے گا، آپ کی محبت کو بحال کرے گا، آپ کا پیار واپس لوٹے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو خود لوٹنا ہوگا، اپنی طاقت میں، اپنی قدر میں، اپنی عزت میں۔ پیار کسی کمزور کے پاس نہیں ٹھہرتا، وہ مضبوط دلوں میں آرام کرتا ہے۔ آپ پہلے جیسے نہیں رہے، آپ گہرے ہو چکے ہیں۔ آپ نے درد کو سمجھا ہے، آپ نے خاموشی اختیار کی ہے۔ یہی تبدیلی آپ کو قابل بناتی ہے۔ جب وہ واپس آئے گا تو وہ بھی بدل چکا ہوگا۔ پھر یہ ملن ایک انتخاب ہوگا، ڈر نہیں، سکون ہوگا۔ اور یہی سچی محبت ہے۔ جب وہ آئے گا تو آپ ٹوٹیں گے نہیں، جھکیں گے نہیں، خوفزدہ نہیں ہوں گے، بلکہ پرسکون کھڑے رہیں گے، کیونکہ آپ جان جائیں گے کہ پیار کرنے میں ایک وقار ہے۔ اب آپ اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں محبت بھی آپ سے اجازت لے گی۔ اس لیے صبر رہے، یہ انتظار نہیں، نعمت ہے۔ کسی کو کھو کر آپ خالی نہیں ہوئے بلکہ بھر گئے ہیں، اور جو بھر جاتا ہے اسی کے پاس سب لوٹتا ہے۔ اس لیے یقین رکھیں، آپ کی آنکھوں میں جو نمی ہے وہ ہار نہیں بلکہ پیار کی گہرائی ہے، اور گہرائی ہمیشہ واپسی لاتی ہے۔ آپ کی محبت واپس لوٹے گی، کیونکہ جو پیار تقدیر سے جڑا ہو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔